Maka-vlog ko pero dili siya yung nga full-time ba. Being full-time content creator, unsa may imuhang routine ana? Di ba gikan magitag eskwela or trabaho sa imuha nganong napunta man ka ana? Sa ko atong eskwela ko maglisod yung kong insert sa ko ang vlogging. Maka-vlog ko pero dili siya yung nga full-time ba. Lisod kayo kay example aga OGT then maka-vlog ka pero limited ra kay magbuhat kag video sa isa kadlaw, ka-isa, kaduha. Pang-release lang ko siya. Graduate naman ka, di ba? Graduate na ko. Karon nga full-time ko kay maka-manage ko sa kong oras nga anytime pwede ko makabuhat og reels or vlog nga long video baron or pang short lang. Dayon maka-content ko sa isa ka adlaw, makabuhat kog video og 5, i-upload lang sa reels. Inana siya din makaya pa nako sa isa ka adlaw magbuhat og long video. Mo na yung advantage sa full-time. For the benefit of everyone, sa content creation, naagi day may specific number of content nga i-upload sa isa ka adlaw? Naa